see on meie külaline Soomest, The Fighter from Finland, Mikko Blom!
Ой, Цигея! Я не знаю, как странно. Просто подгадываешь, что делать. Sellega on esimene raund läbi. Vaatame, mis tuleb teises raundis. Elame kaasa, jõuame! Nii et siis matši teine raund. Кайси! На жопу села, что успокаивается. У него только нос. У него только нос. Руками перерубил. Эй, ты, это! Ну давай! Еще! Добавляй!
tööta käsi, tööta! Просто будет шанс. Käsi, Marko! Ja, Blanc! Сейчас. Все. Давай! Вот! Käsi veel! Sellega on teine raund läbi. Nüüd tuleb ootus kolmas raund. Maksad hea! Kaks kätt. Läheb aeg!